Wow, ternyata di sini ada pesawat Garuda Indonesia, teman-teman. Tuh, teman-teman. Wow, ternyata di sini banyak mainan, teman-teman. Mantul sekali, teman-teman. Ada banyak mainan, teman-teman. Wow, ada mobil Lamborghini polisi. Wadidaw, ada hewan-hewan juga, teman-teman. Ada gajah, ada T-Rex. Mantul. Oke, teman-teman, kita masukin ke dalam wadah satu persatu, teman-teman. Oke. Betul sekali, teman-teman. Ternyata ini harimau, teman-teman. Ini ke dalam wadah, teman-teman. Wadidaw. Ternyata ini kuda Daniel, teman-teman. Wow. Ternyata ini Jeep Monster, teman-teman. Keren. Wadidaw. Ternyata ini Dinosaurus, teman-teman. Panjang sekali lehernya. Betul. Wow, ternyata ini badak, teman-teman. Keren. Betul sekali, teman-teman. Wadidaw, ini mobil dump truck, teman-teman. Betul sekali. Oke. Wow, ternyata ini tayo, teman-teman. Tayo berwarna merah. Oh, begitu. Mantul. Wadidaw. Ternyata ini truk tambang, teman-teman. Mantul sekali, teman-teman. Keren. Wow. Ini truk trailer, teman-teman. Truk trailer yang sedang mengangkut mobil, teman-teman. Mantul sekali, teman-teman. Wadidaw. Ternyata ini truk yang sedang mengangkut Excavator, teman-teman. Mantul. Keren, teman-teman. Wow. Ini mobil Lamborghini polisi, teman-teman. Mantul. Wadidaw. Ada bis tayo, teman-teman. Tayo berwarna kuning. Keren. Ini mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Keren. Wadidaw. Ini mobil balap, teman-teman. Keren. Oke. Wow. Ini Truk Molen, teman-teman. Keren. Wadidaw. Ini T-Rex, teman-teman. Wow. Seram, teman-teman. Wih, ternyata ada gajah, teman-teman. Keren. Sekali, teman-teman. Oke. Wow. Ini unta, teman-teman. Mantul. Wadidaw. Ini singa, teman-teman. Singa si raja hutan. Wow, keren. Terakhir, teman-teman. Wadidaw. Ternyata ini kambing, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah dalam wadah semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.